Salam alaikum. Alors, dans les séances précédentes, on a vu deux types de sédimentation, la sédimentation verticale et la sédimentation horizontale. Dans la sédimentation verticale, on a vu que les sédiments se déposent verticalement, et c'est-à-dire que les sédiments qui ont une taille grande se déposent à la base et les sédiments qui ont une taille petite se déposent vers le haut. Par contre, dans la sédimentation horizontale, on observe que les sédiments qui ont une taille grande se déposent vers l'amont de la rivière et les sédiments qui ont une taille petite se déposent vers l'aval. Les deux types de sédimentation, c'est une sédimentation détritique, car il y a la sédimentation des débris ou bien des sédiments provient de l'érosion. Que tu vois les débris qui ont des tailles différentes, tu vois que tu vois la sédimentation. On va voir un autre type de sédimentation dans l'activité 3. C'est ce qu'on appelle la sédimentation chimique et biochimique. Donc, quand tu as comme trois questions. La question 1, expliquer la formation de sel dans le marais salon. Et 2, expliquer comment se forment les roches d'origine biochimique et déduire le type de sédimentation dans ce cas. Donc, pour la question 1, expliquer la formation de sel dans le marais salon. Le marais salon هما الأحواض الملحية هما هادو اللي كيبانو لكم هنايا. Donc, les marais salants, ce sont des bassins qui contiennent de l'eau, bien sûr de l'eau salée, المالح. هاد الماء il provient de la mer, donc يكون جاي من البحر. اللي كيميز هاد الأحواض, donc ces bassins se caractérisent par une profondeur faible. هانتوما كتشوفوا باللي راه ما كتكونش عميقة, وإنما كتكون البروفوندور ديالها كيكون منخفض. Donc, كما كتشوفوا من la photo, bien sûr, vous avez compris que à ce niveau-là, il y a la production du sel. Alors, la question posée, c'est comment se forme le sel. كيفاش كتكون لينا الملحانة. نعطيكم واحد لانفورماسيون راكم نتوما كتشوفوها دائما, غير ما كتردوش ليها البال. Donc, هنا vous voyez qu'il y a deux photos. À ce niveau-là, on fait mélanger l'eau avec l'argile. Donc, نخلطوا الماء مع الطين. ملي كتلاحظوا هنا ملي كنخلطوا الماء مع الطين, est-ce que l'argile il devient soluble dans l'eau, il dissout dans l'eau. واش l'argile كيدوب في الماء؟ Bien sûr, la réponse que non. l'argile ما كيدوبش في الماء, mais il reste en suspension dans l'eau. كيبقى معلق في الماء ولكن غير دائب في الماء. إلا حطينا هاد le récipient واحد المدة, on va voir que l'argile elle se dépose vers le bas. وتوقع عليه la sédimentation. Bien sûr, dans ce cas, c'est la sédimentation verticale. D'abord, on observe le deuxième cas. Là, on fait mélanger l'eau avec le sel. Donc, غادي نخلطوا الماء مع الملحة. Comme vous observez là, donc le sel il est dissous dans l'eau, il devient soluble dans l'eau. كتولي دائبة في الماء. كتولي دايبة في الماء. بمعنى إلا حطيت أنا هاد الماء اللي فيه الملحة حطيته, est-ce que le sel va se déposer vers le bas? Bien sûr que non. تقدر تجربها أنك إلا شديتي الملحة وخلطتيها في الماء حتى كتولي سوليبل. إلا حطيتي الماء راه هاديك الملحة ما غترسبش لتحت, حيت صافي il devient soluble, كيولي عندنا لا سوليسيون. باش تعرفوا واش فيه الملحة ولا ما فيهش الملحة خصك تذوقوا, أما ملي كتشوفوا كيبان لك بحال الماء.
دونك نرجعوا لا كيسيون ديالنا. دونك كومون سو فورم لو سيل، كيفاش غتصايب الملحه؟ وبلا شك راه فهمتو. هادي الا حطيت انا هاد لو تيوب كي كونتيان دو لو اي دو لارجيل واحد المده، on observe que l'argile se dépose vers le bas de ce récipient. ان هذاك الارجيل غادي ينزل لتحت، توقع لي لا سيديمونطاسيون. بينما في هاد الحاله هادي الا حطيت هاد لا سوليسيون دو لو اي دو سيل حطيته، راه هاديك لو سيل ما تهبطش لتحت، ما غاديش تنزل لتحت، ما غاديش ترسب لينا لتحت. Alors la question posée, c'est comment se forme le sel dans le marais salon. كيفاش غادي تصايب لينا الملحة في هذوك الأحواض الملحية؟ On va voir tout de suite la réponse, c'est très simple. Donc comme vous voyez là, donc là, ces bassins, ils contiennent l'eau de mer qui contient الماء البحر. À cause de la température de la chaleur et à cause du vent, شنو غيوقع لهاد الماء؟ Bien sûr رانتوما عارفين la réponse. Donc l'eau va s'évaporer. هاد الماء كاع اللي كاين هنايا غادي يتبخر. مني خصكم تفهموا واحد القضية، باللي l'eau elle s'évapore كيقدر يتبخر، مي لي سيل مينيرaux ne s'évaporent pas. الأملاح المعدنية راه ما كيقدروش يتبخروا. دونك شنو غيوقع؟ l'eau va s'évaporer. Donc on aura l'évaporation de l'eau et les sels minéraux contenant dans l'eau va se concentrer. هذيك الأملاح المعدنية اللي كاينة في الماء غادي تركز، يزيد التركيز ديالها. Donc les sels se cristallisent غادي يتبلوروا et on aura la formation du sel، غتكون لينا الملحة. دونك هذه هي العملية اللي كتوقع ملي كنصايبوا الملحة ديال الطعام، ولكن نفس العملية كتوقع في الطبيعة. ها هي d'une façon naturelle. Donc là vous voyez que هاد الأملاح كاع هاد لي سيل اللي كيبان هنا راه au début elle était soluble dans l'eau، كانت soluble dans l'eau. Mais à cause de la température l'eau il s'évapore، هذاك الماء كامل تبخر، وهاد الأملاح المعدنية ils se forment en profondeur، كيترسبوا لينا وكيتصايبوا لينا لتحت. هاد لي سيل اللي كيتصايبوا ils s'appellent des évaporites. دونك كيتسماو لي évaporites. ها هما هنايا. Donc ce sont les évaporites. Là vous voyez la formation de plusieurs couches des évaporites. هادو كاملين راه تصايبوا بهاديك العملية اللي قلنا.